سورة المؤمنين رحمة الله بني الأنعام هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة فالمرء يخرج وقتلون أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون وصل على محمد وصل على محمد وصل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الذي أنار جميع الوجود مولد سيد الأنام. أحمده على ما أولانا من الإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من القلوب العذاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله للشفاعة العظمى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. وبعد فيا إخواني عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. Syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sekaligus nikmat hidayah, taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa tercurah limpahkan kepada kita. Pastinya kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri untuk segala mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat tersebut senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimbar yang mulia ini dari diri pribadi yang lemah ini, marilah kita bersama-sama mempertahankan sekaligus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berupaya semaksimal mungkin untuk beramal saleh, beribadah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berupaya penuh meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hal tersebut Allah akan meridhai kita semua, masukkan kita semua dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin yang diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah salat Jumat kali ini kita berada pada tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Rabiul Awal yang luar biasa ini. Telah kita ketahui bersama bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang istimewa karena pada bulan tersebut terdapat peristiwa dilahirkan makhluk termulia terkasih sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penghulu para nabi, imamul anbiya wal mursalin, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bulan ini hendaknya menjadi momentum untuk kita merefleksi ulang, mengobarkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua bertepuk sebelah tangan, karena jauh sebelum kita ada di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah teramat cinta kepada kita, teramat sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wajidtu anni laqitu ikhwani." Faqala ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwani ya Rasulullah?" Qala, "Bal antum ashabi walakin ikhwani alladziina aamanu bi wa lam yarawni." Aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku, jawabnya Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul?" Kemudian beliau menjawab, "Kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka belum pernah menjumpai diriku." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh kenikmatan yang tak terhingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya yang luar biasa kepada kita. Begitu juga berbagai keutamaan semua digelontorkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal rahimakumullah. Berikutnya adalah bulan Rabiul Awal ini kita jadikan momentum diri kita dan keluarga kita untuk jauh lebih mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka ketika kita jauh lebih mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan ketahui lautan luas keteladanan beliau, akhlak beliau, keindahan akhlak beliau, cinta dan kasih sayang beliau kepada kita semua. Bahkan di akhir hayat beliau masih terus menyebut kita seraya beliau mengatakan ummati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita tanamkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terpancar wujud dari cinta tersebut. Di antara yang pertama wujud dari cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah bibir kita senantiasa istiqomah, senantiasa basah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berselawat kepada Nabi Muhammad memiliki fadilah yang luar biasa. Syekh Muhammad bin Adam al-Hasani dalam kitabnya Ummatul Muhammadiyah, di antaranya beliau menyebutkan setidaknya ada 39 fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah annaha
ghufrani dzunub, menjadi sebab diampuni dosa seorang hamba dengan barakahnya salawat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi wasallam wa hatta 'anhu asra khati'atin wa rafa'a lahu asra darajatin." Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kali dan menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat baginya 10 derajat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, wujud dari bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah senantiasa menghidupkan, menghafalkan kesunahan-kesunahan yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, tauladankan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti syariat Islam yang diajarkan oleh beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 31, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul 'azim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW jauh, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintai diriku. Barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selain dari dua hal tersebut, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad tentunya masih banyak lagi. Namun semoga kita semua jadikan hamba-hamba yang senantiasa istiqomah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta senantiasa sabar, istiqomah, kuat untuk terus menghidupkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran beliau, sehingga hal tersebut akan hiasi kehidupan kita sehari-hari dan kapanpun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam keadaan baik, dalam punya kebaikan dan memperoleh usulullah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاف من طغى. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارفعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن النساء إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمل، ومن الفقر إلى الغنى،
ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى الساعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السكن إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الكثرة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المهدي، إلى رحمتك جنتك المشهود، ذلك من أمر إلى وجهك الكريم، رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا الله من فضله وذكر الله أكبر.